मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में निकाह से पहले इतनी ज़्यादा आजमाइशें क्यों आती हैं? आखिर क्यों बाज़ लोगों के रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं? क्यों कभी बरसों इंतज़ार करना पड़ता है? और क्यों बाज़ औक़ात दिल इस कदर टूट जाता है कि इंसान को लगता है अब ज़िंदगी में खुशी शायद कभी वापस नहीं आएगी? अगर आप भी इस वक्त इसी इंतज़ार, तन्हाई या बेबसी के मरहले से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मुमकिन है आज अल्लाह ताला आपके दिल तक एक ऐसा पैगाम पहुंचाना चाहता हो जिसकी आपको मुद्दत से ज़रूरत थी। हम सब की ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब हम बार बार अल्लाह से एक ही दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे नेक शरीके हयात अता फरमा, या अल्लाह मेरी तन्हाई ख़त्म फरमा, या अल्लाह मेरी किस्मत में आसानी लिख दे। लेकिन जब महीने गुजर जाते हैं, फिर साल गुजर जाते हैं और दुआ के बावजूद हालात नहीं बदलते तो दिल में एक सवाल ज़रूर पैदा होता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यहीं से शैतान इंसान के दिल में मायूसी डालने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि बंदा अल्लाह की रहमत से बदगुमान हो जाए, लेकिन एक मोमिन जानता है कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरपूर होता है। याद रखिए, ये बात कुरान या हदीस में कहीं नहीं आई कि हर इंसान को निकाह से पहले लाजमन 3 ही आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। अलबत्ता बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ऐसी आजमाइशें ज़रूर आती हैं जो उन्हें निकाह से पहले मजबूत, समझदार और अल्लाह के ज़्यादा करीब बना देती हैं। आज हम उन्हीं 3 अहम आजमाइशों के बारे में बात करेंगे। पहली आजमाइश, इंतज़ार और सब्र। सब्र वो इम्तहान है जिसमें इंसान के अल्फाज नहीं बल्कि उसका दिल आजमाया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि एक शख्स के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन आपका मामला हर बार किसी न किसी वजह से रुक जाता है। उस वक्त इंसान खुद को दूसरों से मुवाजना करने लगता है। वो सोचता है, आखिर मुझ में क्या कमी है? शायद आपके दिल में भी ये सवाल कई मर्तबा आया हो। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह ताला आपको वो चीज़ ऐसे वक्त दे देता जब आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे, तो क्या वो वाकई आपके हक़ में बेहतर होती? कई मर्तबा अल्लाह ताला नेमत देने में देर इसलिए नहीं करता कि वो देना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है जब वो नेमत आपको मिले तो वो आपके लिए रहमत बने, आजमाइश नहीं। हर ताख़ीर के पीछे एक ऐसी हिकमत होती है जो हमें उसी वक्त समझ आती है जब अल्लाह का फ़ैसला हमारे सामने आ जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। ये आयत हमें सिखाती है कि हर वो चीज़ जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे नुकसान में हो। कभी कभी अल्लाह ताला बंद दरवाज़ों के पीछे हमारे लिए एक ऐसा दरवाज़ा तैयार कर रहा होता है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसलिए अगर आज आप इंतज़ार कर रहे हैं तो अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखिए। हो सकता है आपकी दुआ आसमान पर कबूल हो चुकी हो, लेकिन अल्लाह ने उसकी कबूलियत के लिए बेहतरीन वक्त मुकर्रर किया हो। याद रखें, अल्लाह की तरफ से आने वाली नेमत कभी जल्दी में नहीं आती, लेकिन जब आती है तो इंसान पिछला सारा इंतज़ार भूल जाता है। अब आइए दूसरी आजमाइश की तरफ। दूसरी आजमाइश, दिल का टूट जाना और अल्लाह की तरफ लौट आना। ये आजमाइश शायद सबसे ज़्यादा तकलीफदेह होती। बाज़ औक़ात इंसान किसी से उम्मीद लगा लेता है, उसे यकीन होने लगता है कि यही शख्स उसका शरीके हयात बनेगा। वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं, रिश्ता ख़त्म हो जाता है, वादे टूट जाते हैं या किसी वजह से वो ताल्लुक़ आगे नहीं बढ़ पाता। इस लम्हे ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई हो। रातों की नींद उड़ जाती है, हर दुआ आंसू में बदल जाती है। इंसान लोगों के दरमियान हंसता है, लेकिन तन्हाई में खामोशी से रोता है। अगर आपने भी कभी ये दर्द महसूस किया है तो एक बात हमेशा याद रखिए, हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी से चला जाए ज़रूरी नहीं कि वो आपकी किस्मत था। कभी कभी अल्लाह ताला किसी को इसलिए दूर कर देता है ताकि वो आपको उस दुख से बचा ले जो मुस्तकबिल में कहीं ज़्यादा बड़ा होता।
ہم انسان صرف آج کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آنے والے برسوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا ہر فیصلہ علم، رحمت اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بعد میں یہ کہتے ہیں، جس چیز کے لیے میں کبھی رویا کرتا تھا، آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں ملی۔ یہی اللہ کی حکمت ہے۔ دل ٹوٹنے کے بعد اگر بندہ اللہ کے قریب آ جائے، نماز کی پابندی شروع کر دے، دعا میں اخلاص پیدا ہو جائے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے، تو یہی آزمائش اس کی سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اسی حالت میں دعائیں سب سے زیادہ سچے دل سے نکلتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تیسری آزمائش کی۔ تیسری آزمائش ایمان اور توکل کا امتحان۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ہر طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اتنی عمر ہو گئی، پتہ نہیں کب ہوگی۔ ایسے جملے انسان کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ پھر انسان دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی کی شادی کی تصویر، کسی کی خوشخبری، کسی کی نئی زندگی، دل میں ایک خاموش سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ، میری باری کب آئے گی؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو جان لیجئے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں ایک مومن دوسروں کی قسمت نہیں گنتا، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ حلال طریقے سے کوشش کرنا، دعا کرتے رہنا اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ جب انسان یہ یقین پیدا کر لیتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، پھر انتظار بھی عبادت بن جاتا ہے اور دعا بھی سکون دینے لگتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، اگر آج آپ نکاح کے انتظار میں ہیں تو اپنی امید ختم مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے کردار کو سنوار رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے ایسے شریک حیات کا انتخاب کر رہا ہو جو آپ کی دنیا بھی بہتر بنا دے اور آخرت بھی۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے سے اچھائی نہیں روکتا، وہ صرف صحیح وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے، حلال راستہ اختیار کیجیے اور ہر رات اللہ سے دل کھول کر دعا کیجیے۔ ممکن ہے جس دعا کے لیے آپ آج رو رہے ہیں، اس کی خوشخبری آپ کو اس وقت ملے جب آپ کو اس کی کم سے کم توقع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک، صالح، بااخلاق اور دیندار شریک حیات عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے مایوسی ختم فرمائے اور ہمیں اپنے فیصلوں پر کامل رضا اور توکل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ سیز آپ کی ایک شیئر کسی ایسے دل میں امید جگا دے جو کافی عرصے سے خاموشی سے ٹوٹ رہا ہے، اور کامنٹس میں ضرور لکھیں، الحمدللہ، مجھے اپنے رب کے فیصلوں پر بھروسہ ہے۔